We are here in Berlin to work hand in hand with our farmers and growers, building direct factory-to-farm model that delivers effective on-the-ground technical support. Türkiye ve Bağımsız Devletler Topluluğu İş Geliştirme Müdürü olarak CropIQ'da bizler çiftçilerimizle el ele birlikte büyümeyi ön plana almış bulunmaktayız ama bunu sürdürülebilir tarımı onlar için gerçek kılmak amacındayız. Bunun temelinde de onlarla birlikte onlara özgü efektif çözümler üretmek bizim işimizin merkezidir. Mes 20 ans en tant qu'automologiste m'ont permis de comprendre une chose, il n'est pas nécessaire de détruire les ravageurs des cultures. Chez CropIQ, nous remplaçons les traitements conventionnels par l'utilisation de solutions basées sur le comportement des insectes. IQ Lure perturbe leur comportement et IQ Push crée de nouvelles barrières naturelles contre les ravageurs. En CropIQ combinamos 20 años de experiencia en el desarrollo de biopesticidas y bioestimulantes. Tenemos nuestro propio laboratorio y tenemos nuestras fábricas de producción. Diseñamos los productos para los clientes en producción, digamos, diseñada, productos diseñados y nada, estamos aquí para ayudar.